U prethodnoj epizodi Planetarijum je otkrio mnoge priče iz Kapadokije, i to ne samo one iz vazduha. Do detalja smo upoznali način življenja u sadašnjosti, ali smo osetili i dah prošlosti u savršeno očuvanim podzemnim gradovima koji dominiraju ovim regionom kojim su nekada harali dušmani. Hello, friend from Serbia. How are you? Are you fine? Stay silent, be quiet. No dušman, no danger. Everything is perfect. U ovoj epizodi krećemo još dalje na istok prema tromeđi Turske, Iraka i Sirije, region koji je daleko od većine utabanih turističkih staza. Zapravo na ovom mestu počinje onaj pravi istok o kojem smo čitali i slušali. Vreme je i da ga dodirnemo. Voziti iz centralne Anadolije prema tromeđi Turske, Sirije i Iraka lakše je reći nego učiniti. Osim što je pred nama gotovo 1000 km puta, navigacija sve češće gubi kontrolu nad situacijom, a izreka mapu čitaj seljaka pitaj nailazi na prilično ozbiljan jezički izazov. Izgleda da je Lidija našla dobar put i to veoma dobro. Aj, Lidija, žele. Uživaš? Uživam, dođe mi, ali stvarno, ljudi moji, da izađem napolje iz automobila i da Sedneš na kamilu. i grlim ova brda. Lidija, pošto ja vozim, gledam samo put i ove Turke koji snaleću sa svih strana, gde smo mi sad otprilike? Gde je ova lepota, ovo je nestvarno? Ovo je južna Anadolija. Vozimo se od Kajzerija prema Gaziantepu, a sada smo blizu mesta koje se zove Göksu. I po mom mišljenju, ti sad uživaš, vožnja je božanstvena, ali ovaj predeo je izmišljen za vožnju kampera, a pre svega motora. Pravo ti kažem, žao mi je što nismo ipak nekim kamper vanom. Ja bi ovde sad stao, prespavao. Meni je ovo fenomenalno što smo ovim autom, jer je Defender upravo auto koji brani neke naše vrednosti planetarijuma, u kojem nekako poričemo aktuelne političke granice. A to je ono, vozi svoju priču. Dobro, ne bi išla kamperom, ali ajde s kamperskog ugla, šta misliš o svemu ovome? Odgovorno tvrdim da je ovaj ovde put raj za kamper, ali i za motor. Ja bi ovde vozila motor rado. Prava jedna bajkerska ruta, ljudi moji, to još niste videli. Evo, da ja kažem, jeste daleko, ali napunite te vaše bisage, stavite malo i u srce nekog hrabrost, pa krenite na put, a ne od kafića do kafića da šibicarite. Nek si rekao. Eto onda. Na ovoj trasi puta su možda i dva najbitnija gastronomska grada Turske. Pred nama je prvo grad Karamanmaraš, poznat kao prestonica sladoleda. Prva sladoleđenica na magistralnom putu je naša. Lidija otišla u toalet. Sad je prilika. Lidija, majke mi, jako je toplo, sam se otopio. Lažeš. Usput nam je i grad Gaziantep. Kažu legende, ovde su se rodile baklave, kadaifi, urme i urmašice. Iako naši gurmanski kapaciteti nisu zanemarivi, nije bilo lako. Sa prilično povišenim šećerima u krvi, ali i adrenalinom koji ga obuzdava, ulazimo u grad Mardin, koji je jedan od najvažnijih tačaka planetarijumskog puta svile. Posle Kapadokije, čarobne Kapadokije, stigli smo u grad Mardin. Ovo je severna strana Mesopotamije, regiona koji nazivamo po starim grčkim rečima meso, što znači između, i potamas, što znači reka. Dve reke, Tigr i Eufrat. Ovde se rodila civilizacija. Prvi zapisi iz astronomije su ovde, matematike. Ovde je čovek i našao način kako da gaji životinje, kako da pripitomljava životinje.
između ostalog filozofija, prve religije. Idemo da upoznamo ovaj grad, Mardin. On nije samo grad, on je mnogo više od toga. On se izdiže visoko, a zapravo je duboko u srcu jugoistočne Turske, gde se planine Taurus susreću s mesopotamijskom ravnicom. A dobri poznavaoci regiona kažu, ako si u Mardinu, onda se kreći sporednim sokacima, jer u njima leži grad koji osvaja srca i duše. Izgrađen od kamena boje terakote, kao Feniks se izdiže iznad pejzaža i izaziva nekakvu neobičnu zavisnost kod onih koji ga posede. Mardin je kao posuda u kojoj se mešaju kulture. Kurdi, Jezidi, hrišćani i sirijski pravoslavci su vekovima živeli u ovom gradu, ostavljajući trag na njegovu arhitekturu, gastronomiju i religiju. Danas, u ovom gradu pod zaštitom UNESCO-a, ravnopravno se govore 3 jezika. Turski, arapski, kurdski. Jedino engleski slabo. 50? 5? 40? 40. Ya vallahi. 4? 0. Tamam. Okay. Njegovo osnivanje vezuje se za 3. milenijum pre nove ere, a kroz vekove su grad osvajali Asirci, Rimljani, Persijanci, Arapi, Mongoli i Osmanlije. Svako carstvo je ostavilo svoj trag na Mardinu, doprinoseći njegovom jedinstvenom arhitektonskom stilu i bogatoj kulturnoj tapiseriji. Grad je bio važno trgovačko središte na putu svile, a u njemu su se susretali ljudi i ideje iz celog sveta. To se i danas itekako oseti. Ihsal. Ihsal. I'm Ihsal. Lydia. Ihsal. Thank you. What do you make these cakes of? Baharat, date, all the bread. This is delicious. Kako dobro. Nadam se da kamera može ovo da prenese ovaj miris. Obilazak Mardina neće biti potpun bez posete mestu gde se razmenjuju najtajnije gradske informacije, pa čak i one koje obuhvataju nešto širu regiju Persije. Ok, a muški su... Ok, razumela sam. Dakle, žene mogu od 12 do 17:30, a muškarci od 18:22. Ovo je jedan veoma važan istorijski hamam. Ja sada ulazim u hamam. U doba kad je otvoren samo za žene, kamera mora da ostane napolju. Osveženo telo, osvežena duša, ja bih mogla sada da švrćkam po ovom gradu još danima. Ovo je seldžučki konak. Izgradila ga je familija Ensari 1712. godine. Mardin raspolaže i bogatom ponudom hotela svih pa i najviših kategorija, među kojima se ističu oni koji počivaju na građevinama starim nekoliko vekova, što u ovom regionu više važi kao pravilo nego kao usamljeni slučaj. Još jedna karakteristika ovog grada je specifična kuhinja. Hvala. Teşekkürler. Ovo dobro izgleda. Super si to napravio. I ayran. Ayran. Bravo. Açık ayran. İçli köfte. What is this? Saç tava. Saç tava. Yes. Afiyet olsun. Thank you. Hvala. Ovo se zove sač tava. Obe reči poznajemo. Ayran poznajemo i içli köfte. Nakon dobrog ručka, kafa je stigla na svojim nogama tačno pred nas. Merhaba. Merhaba. Čaj? Kafe. 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 U ovoj cevki u sredini loži ćumur, a kafa je okolo u posudi. Dobra kafa. Başçı. Tu si sam.
A budeš jako dobar kafe. Şeker, şeker. No şeker. Şeker? No. No, darım seninki yok. Ama bu şeker hastalarına birebir. Dobro, ovo je bez šećera, tako? No Birebir, šeker. evet. Evet. Ha, migren. Migrena, šeker Yes. migrena, ovo je dobro za migrenu. Yes. Razumela sam. Ja sam Lidija. Lidija? Hazır. Hodor? Hazır. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ovo bolje od espresa. I tumaramo ovim ulicama, iako je napolju 35 stepeni. Neobična je klima. Duva neki vetar, rekla bih, sa severa i klima je potpuno podnošljiva, vjerojatno zbog ovog suvog vazduha. Are you Marilyn Monroe? Hello? U gradu Mardinu, osim bogate istorije, pronašli smo još jednu zanimljivost. Ovo je zgrada pošte. Ovakvu zgradu pošte nigde više nećete videti. Izgrađena je 1890. godine. Autor je majstor arhitekture koji se zove Lole za porodicu Šahtana i bila je njihova privatna rezidencija, odnosno kuća u kojoj su živeli, sve do 1953. godine kada je ovaj objekat postao gradska pošta. Između kamenih zidina može skoro da se nanjuši seldžučki, persijski ili sirijski miris. Možda su to kolači, a možda i odlično vino koji proizvode sirijski pravoslavci. Ovo je krajnji jugoistok Turske, ovde dole je Sirija, ovde sa istočne strane je irački Kurdistan, a ovaj deo između Mardina, Čižrea i grada Midjata se zove Turabdin. Ova sela ovde su oduvek bila sirijska. Iz razloga religije oni su gajili i vino. Dakle, vino je bilo oduvek deo njihovog života. Smatra se da je vino zapravo Isusova krv. You're very kind to have us here in this Syrian wine shop in Mardin. Can you explain us a little bit more? There are some Syrian people growing wine. Into the Mardin. Mardin is very important area for Syrian people. But we are in this Siraz wine shop at the moment. Wine is very important for these people. Can you show us on this map where does this wine come from? From Midyat? Yani buradaki daha sonra işte Mahsart'ta Türkçe'de Ömerli, Mardin. Yani buradaki köylerden yetişen üzümlerden Boğazkere, Öküzgözü. These grapes are grown here for this. What we are drinking now, is this Syrah? Syrah. Şu anda Syrah içiyor değil mi? Siras. Syrah. Okay, this means Siras means saint, Yani, svetica. How do you say cheers in Hubo. 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 Deirul Zafaran, jedan od najstarijih i najznačajnijih samostana hrišćanskog sveta, nalazi se na svega nekoliko minuta vožnje od Mardina. Nekih 5 kilometara jugoistočno od Mardina nalazi se jedan spektakularni manastir Deirul Zafaran na arapskom ili Moir Hananjo na sirijskom jeziku. To je sirijski pravoslavni manastir. Još uvek je aktivan, a ovde postoji od 4. veka naše ere. Renoviran je u 8. veku i od tada do 1935. godine služio je kao patrijaršija Sirijske pravoslavne crkve. Deirul Zafaran, prevedeno sa arapskog, znači manastir šafrana. Zbog boje kamena od kojeg je sagrađen, sija kao sunce. Nije neobičan naziv ako znamo da istorija manastira seže u drevno doba jer je podignut tačno na mestu hrama posvećenog mesopotamijskom bogu sunca Šamašu, što se jasno vidi ako se siđe u podrum manastira. Još uvek se vide temelji tog hrama dizajnirani tako da kroz otvore hvataju prvo sunce sa istoka. Danas u ovom hramu služba se vrši na staroaramejskom, na jeziku kojim se pretpostavlja da je govorio i sam Isus Hrist.
Na samoj granici Sirije nalazi se na prvi pogled neugledan grad Midjat. Još jedan grad na putu svile na samoj granici Mesopotamije, na mestu gde je nastajala naša civilizacija. Tradicionalne kamene kuće, poznate kao han, često imaju rezbarene fasade i viseće balkone. Vidi se trag Osmanlija. U gradu se nalaze i brojne crkve i džamije, svaka sa svojom jedinstvenom pričom i arhitektonskim detaljima. Nas danas zanima stari deo grada, posebno jedan sokak, u kom tražimo jedan sasvim neobičan konak. U srcu četvrti Nehrozlar u Midjatu, skrivena među uskim ulicama, uzdiže se moćna građevina Kaseri Nehroz. Ova impozantna struktura sa dve kule već 1600 godina bdi nad okolnim krajolikom. Danas to nije samo zgrada ili hotel, nego i svedok proteklih vremena. Boravak u njemu je nešto kao putovanje vremeplovom. Iskustvo koje se danas nalazi izvan puteva masovnog turizma, ali koje je utoliko dragocenije. Od grada Midjata prema gradu Cizre, to je nekih 70-80 km, ovo je vrlo mešovito stanovništvo. Ovde živi sirijski svet, pretežno pravoslavne vere. Evo, zalutali smo u gradu Cizre. Ovo što čujete, glasno disanje, to Lidija Duvar sam. Ja bio navigator i sada sam dobio pitanje da nisam sposoban ni za šta. Da, ali znaš gde smo mi? Dakle, evo nas u gradu Cizreu, vozimo između oklopnih vozila turske vojske, ovo je pogranično područje između Sirije i Iraka, odnosno Iračkog Kurdistana, a navigacija, Google mapa ovde nešto ne radi dobro, nešto joj smeta. Dakle, ja vozim i navigam, a neki ovde drže kameru. Mora neko i da razmišlja. Gde je ovo? Šta je ovo? Za sve si ovo ti piroški krivi. Ovo je ko u lošem filmu. Ušli su u pogrešnu ulicu. Devojke, molim vas. Ulazimo u zonu Irak, Iran, gde je uglavnom benzin dominantno gorivo, tako da treba biti posebno oprezan šta sipamo u rezervoar. Ovo je jedna od poslednjih pumpnih stanica u Turskoj. Vidjet ćemo šta će se dalje dešavati. Nakon točenja goriva, vreme je i za još jedno nepisano pravilo. Vernom partneru na ovakvim putovanjima treba obezbediti negu. Perionice su mobilnog karaktera s uslugom koja bi se mogla nazvati korektno. A tu nam je adekvatan tretman za stomak. Super! Dok posmatramo s obale reke Tigar u jednom pogledu i Tursku, Irak i Siriju, odlučujemo da još ne napuštamo grad Cizre. Za dalji put najbolje je da sačekamo jutro, odmorimo, presložimo stvari u prtljažniku i obnovimo našu energiju. Kako je ovo region kontrasta, tako ne iznenađuje da je na samoj obali reke Tigar, svega 100 metara od Sirije, oaza luksuza za putnike namernike. Iako je hotel praktično u pustinji sa punih 5 zvezdica je, nastao je za vreme rata u Iraku kao boravište stranih izveštača, njegov zadatak je sada miroljubiv. Jedne putnike da isprati na neizvestan istok, a druge sa istoka dočeka u evropskom standardu. Dobro. Na našoj mapi jedino što još postoji je Cizre, iza je mrak. Nema ništa, ne vidi se ni Irak, ni Sirija, a mi idemo tačno tamo sada.
U sledećoj epizodi vozimo još dalje na istok, uz administrativnu borbu i nebrojeno do zuba naoružanih takozvanih checkpointova, upoznajemo irački Kurdistan, njegovu istoriju, turističku ponudu i ljude pre svega. Dupli kahva. Budite uz Planetarijum, jer on oduvek samo vozi svoju priču.